Good morning, fellows. Welcome to a new session. I'm glad to see your names here. Welcome, Samuel, Tomás, Andrés, Vicente, Danay, Benjamin, Pia, Iwan. Well, it's been a couple of long weekends, and well, it was good because we could, I guess, we could rest a little bit our minds and bodies. And well, here we are again. I'm going to show you the calendar because this thing is finishing pretty soon. You know, this thing called Discurso Escrito de la Lengua Inglesa, and also the semester. Let me show you, let me draw you, the course before the end. We're right here on the 30th, que sería esta semana, ¿cierto? Dice 28th holiday, ¿cierto? Ya lo vimos. And nos queda entonces July, que esta semana va a ser de repaso, next week, de los grammar and vocabulary contents. ¿Qué más? Porque después viene la semana de receso, que sería from the 12th to the 15th of July. Y que, como les digo, es semana de repaso, más que todo autónomo. Repaso autónomo y después viene Grammar Test, que sería la semana del 19 al 23, que lo más probable es que yo tire la prueba entre miércoles, una cosa así. Y después viene Reset Week, que es básicamente semana recuperativa para los que me vean alguna nota. Y sería This is the end, como decía The Doors. Entonces nos queda esta semana, que sería la clase de hoy y mañana, como para pasar materia nueva, entre comillas. Que la verdad que es súper poquito lo que nos queda. Ay, puse el de intermedio, ese calendario de intermedio. Hold on a sec. Pero las semanas son las mismas. Así que los contenidos son Profe, diferentes. Dígame. una consulta. La última evaluación de Grammar Test, ¿qué gramática vamos a ver? ¿Va a ser el general de todo lo que hemos visto o va a ser algo en específico? Good question. Todo lo que ustedes ven acá en el calendario, esa es la materia que va a entrar. Ya, la grammar, todas las estructuras gramaticales van a entrar sí o sí, desde present perfect continuous hasta must for deduction. Todo eso sí o sí está en la prueba, ¿ya? A modo de ítem, ¿es cierto? De complete the sentence, choose the right alternative, o error correction, ¿ya? Pero normalmente, digamos, las pruebas que son de UCampus te permiten como algunos ítems, ¿no? O sea, por ejemplo, texto largo, texto corto, o respuesta larga, respuesta corta, que es lo mismo. Y los otros creo que son select the right alternative, y creo que tiene como un check the boxes, como marcar más de una. Y sería, a no ser que lo hayan actualizado, pero hasta donde yo sé, eso es todo lo que hay en UCampus. Que igual es súper simple, digamos, hacer la prueba y digamos, contestarla. ¿Ok? Entonces, yo voy a crear los ítems en base a ese formato. ¿Cachai? De respuesta larga, respuesta corta y select the right alternative. ¿Ya? Y con respecto al vocabulary, va a estar como mezclado, porque, por ejemplo, yo voy a ir mezclando ciertos vocabularios que han aparecido digamos, en las clases con la estructura. Entonces va a ser todo uno, pues no es como que voy a separar el vocabulario de la gramática, no va a estar todo unido, ¿ya?
algunas cosillas de... Puede que hayan algunos ítems que sean así como, no sé, por choose the right definition, por ejemplo. Ahí voy a poner un término y usted tiene que escoger la definición correcta de ese término. O viceversa, ya como vocabulario supuestamente en contexto. Ya, pero no es que me va a ir en la bola con el vocabulario, como buscar la palabra así como más complicada de todos de todos los PowerPoints y de todas las clases, como va a ponerla ahí, no me interesa eso. Ya, ok. What else? Y eso sería. No sé si contesté a tu pregunta, Tania. Ya, habemos bastantes estudiantes en la clase. Así que, ya, vamos al grano, pues dijo el pollo. We need to study now math for deduction, which is the last content from the grammar section. And tomorrow we're going to study about treatment and alternative medicine, and that's it. And that will be about it. Ya, porque de ahí después de mañana no paso más materia. Next week is going to be a recycling. We're going to recycle pretty much everything. Vamos a repasar todo. From unit 1, 2, and 3. Okay. So must for deduction in this case, it's right here. So must, you know that it belongs to the group of modal verbs, which are a lot. And but basically must has different uses that we can check out here. For example, first use is obligation, second use is deduction, third use is emphasize necessity, fourth use is strong recommendation, and the fifth use is prohibition in this case. There are more uses, but they are pretty much like sub products of these main uses. First use is about obligation. We normally talk about obligation in the positive form, right? You must wear a seatbelt when you drive. Okay, this is pretty much like it's a law. We know that it's a law, but the obligation in this case comes from the speaker. So, como que el speaker te está recordando de esa obligación, ¿ya? Y si ustedes ven el cuadrito al lado, dice must expresses obligation imposed by the speaker. Okay, which can also be like a moral obligation. Morality, it's personal. And have to expresses external obligations. So normally when we talk about have to, we're talking about impositions which come from the law, which come from other people. It's not internal, no viene de uno, o de un, digamos, viene de una ley externa, right? Something which is bigger than us, all right? Por eso yo digo, you have to wear a seatbelt when you drive. The sense is kind of different because, and when you say you have to, it's a very strong obligation that come from the law and no necesariamente de una moral personal. Yeah. What else? Aquí están los ejemplos de lo que dije recién. Teacher, you must complete this essay by Friday. Y el estudiante dice, we have to complete this essay by Friday because the teacher said so. No es que a mí me nació, oye, tenemos que, no, el profe dijo que había que completarlo this Friday, okay? That's the difference. And it's more common to use have to instead of must in questions. That's true. Si ustedes ven una pregunta con must, avísenme, porque they're very rare. Normally we use, does he have to do the test? Como es en las preguntas siempre se usa have to y muy poco must. Must we o must I es más común, ¿ya? Must they gramaticalmente es correcto, pero
and social use is really rare. Mm. Okay, what else? Deduction is the second use in this case. Certain something is true. So in this case, normally we are around 100% sure about that thing. Like look at all that snow. It must be cold outside. It's como es muy poco probable que haga calor si está nevando. So, you know, physics laws. And so it must be cold outside. It's like obvious, you know, like self-evident. Pues usamos must. Emphasize necessity in this case. Plants must have light and water to grow. So in this case, it's not the same to say plants should have light and water to grow, which is correct. But the strength of the affirmation in this case is different. Plants must have light. Deben tener. No es que deberían, deben. So in English, it's stronger to say must than should. Same to give advice. Como si yo doy un ejemplo, o sea, un consejo con should, y te doy un consejo con must, yo te presiono más con must. Okay? That's a difference. Still an advice, still a piece of advice, but must es como, no, hay que hacerlo de otra persona. Strong recommendation. Lo que decía yo, we must get together for dinner soon. Pero it's a recommendation. It's different because es como tenemos que juntarnos, debemos juntarnos porque quiero juntar. ¿Ya? Porque te echo de menos. ¿No? ¿Ya? We must get together for dinner soon. So in this case, it's pretty much like an invitation, but it's more like an euphemism. You know, it's not literal. You know, okay. Te estoy mandando. Yeah, it's not like that. Yeah, strong recommendation. Mustn't, in this case, in the negative sense, equals prohibition, right? ¿Qué es lo que pasa? Que esto difiere, por ejemplo, mustn't para nada es lo mismo que don't have to. Como dice acá en el chart chiquitito rosado, mustn't equals prohibition, but don't have to equals don't need to, right? Entonces, cuando uno quiere decir, tú no tienes que hacer eso, porque está mal, es mustn't. ¿Ya? Y no se usa don't have to, porque don't have to es como tú no necesitas hacer, porque no es necesario que vayas así. Por ejemplo, we don't have to wear uniforms in the university, for example. We don't have to wear uniforms porque no es necesario, porque no se requiere, right? Que no es lo mismo que decir we mustn't smoke in classrooms. Ya, porque eso es una, no se debe hacer porque primero está contra la ley y segundo es porque no se acepta socialmente. ¿Ya? We mustn't smoke in classrooms, right? No tenemos que hacerlo, right? That's the difference. Entonces está la confusión a veces con Spanish, que la gramática en el sentido distinto, o pragmatics, ¿cierto? Es distinto, ¿no? El uso del lenguaje en contexto social, que es lo que es pragmatics, básicamente. What else? You mustn't use your phone while driving. It's absolutely illegal to do it. So it's mustn't. Yeah, nunca don't have to. In the past también. We use had to instead of must in the past tense. Right? No es como que, porque a veces uno dice, no, es que el pasado de must is might. No, not precisely. It's had to. And in this case, I had to pay my speeding ticket yesterday. Right? I had to pay the ticket yesterday. Tuve que pagar. All right? That's the past of must. We got some examples here. Pero en este ejemplo tenemos en presente y en pasado. Right?
lo cual está bien. ¿Ya? Nos ayuda, digamos, a entender cómo funciona, en este caso, las deductions or inferences in present and versus the past. Tanya, would you help me, please, reading number 1? Can you read Me? number 1, please? Yes, please, Tanya. What are you? Yes. He looks really pale. He must be ill. Ill. Thank you. Thanks a lot. You're welcome. All right, so in this case, it's pretty much deduction based on evidence, right? In the present, if you see a pale face, you can see, you can say that that person must be ill. Debe estar enfermo porque estoy viendo que tiene la cara para historia, ¿no? That's pretty much the idea, right? It's pretty much around 100% certainty. I'm gonna be reading the I'm gonna be reading the comments too if you want to make comments in the chat room. Number 2, gonna ask somebody else. Let's see, Tomas, can you help me reading number 2, please? Yes. Thanks. Did you hear me coming last night? No, I must have been asleep. Thank you very much. So in this case, hay una canción que lo que pasa es que aquí se me cae el carnet, una canción de una banda que se llama Roxette, como de los 90. Y It Must Have Been Love, se llama la canción, que se me quedó pegada para siempre. Pero es un must en pasado, ¿se fijan? Porque dice, did you hear me come in last night? No, I must have been asleep in this case. And yo debía haber estado durmiendo. Debo haber estado durmiendo. Pero it's about the past, right? And the song by Roxette is It Must Have Been Love, but It's Over Now. Eso dice la canción, ¿cierto? Debe haber sido amor, but it's over. You know, that's pretty much the song. If you look it up on YouTube, you're gonna know what I'm talking about. Unless you have heard the song before. Pero qué antiguo, así que. What else? This is so the use of must in the past. Una cosa interesante aquí también. Must have is, in this case, for the past use, is fixed. Okay. What changes is the last verb. Por ejemplo, been abajo es spoken, because this is the main verb. El verbo principal, ¿cierto? Es el tercero, being, spoken. Because must have is the use of two, in this case, a modal verb plus an auxiliary verb. Ya, es como podría decirse que es el conditional perfect. Ya, es como el tecnicismo, como que se le llama, el conditional perfect for the past. Right? Entonces ya entramos a formas más complejas, digamos, de combinaciones de verbos. Ahí te vamos a llegar a una que son de 4 verbos, entonces, pero todavía no. ¿Ya? Number 3, if you want to ask me questions or make comments in the chat room, just interrúmpanme nomás, chiques. ¿Ya? Number 3, I'm going to ask maybe Alejandra Malverde, are you there? Yes. Can you help us reading number 3, please? Can you? Yes. He used to translate many English novels when he was young. He died yesterday. He must have spoken English very well. Thank you, Alejandra. Good job. Thanks a lot. All right, so we got here the past form too, right?
Used to, in this case. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo be used to, and get used to? So he used to translate many English novels. Solía trabajar en eso, ¿cierto? He died yesterday. Wow. He must have spoken English very well. So yeah, his job was translating English novels, right? So based on evidence, there's a deduction or inference in this case that this man must have spoken English very well, porque si no es imposible que haya trabajado traduciendo novelas en inglés. It's pretty much impossible, you know. It's like an indirect evidence, right? So yeah, and in this case also, there's no way to hay una forma de abreviarlo que a veces se usa como must apostrophe VE. Entonces uno dice must have. Y cuando está escrito, a veces se escribe con el must apostrophe and VE. Right? Pero es informal. Aquí está la forma completa. Siempre la informalidad se pone el apóstrofe VE. So must have spoken. Right? What else? Y siempre en la afirmativa. Se fijan que number 1, 2, and 3, it's in the positive, it's a positive statement, right? Grammatically speaking. What else? Number 4, aquí vamos a destacar algo que digamos que hay como una limitante con respecto al uso de must. I'm going to ask in this case, ¿qué más tenemos por ahí? Vamos a pedirle al bebé de Ana Carla que nos puede... No, mentira. Ana Carla, si nos puede ayudar con la 4, por favor. Yeah. 4. I wonder who broke the wine glass. The wine glass. It can have been the cat, for she was out all day. Thank you very much, Ana Carla. Thanks a lot. So in this case, for example, we have the use of can't in this case. Now, ¿qué pasaría si pongo mustn't en lugar de can't? Ya, me cambia toda la oración. Porque no se puede usar mustn't en ese punto. ¿Por qué? Porque recordemos que mustn't is equal prohibition, right? Entonces, hay que prohibir cosas. Entonces, si yo dijera, it mustn't have been the cat, estaría como prohibiéndole, no sé, prohibiendo algo, en este caso que es imposible. I wonder who broke the wine glass. It mustn't have been the cat, for she was out all day. No pega ni junta. Right? Para decir que no pudo haber sido el gato o no puede haber sido el gato, tenemos que usar can't in this case. Right? Como les digo, el contexto no nos da para usar mustn't. Sí nos daría el contexto si yo dijera, si estuviera prohibiendo así como you mustn't, for example, do this, or they mustn't do that. Y normalmente la prohibición es en presente y es en negativa, ¿cierto? Pero en este caso estamos hablando del pasado, de hecho. I wonder who broke the wine glass, right? Entonces no da por ninguna parte, ¿ya? Number 5, I'm going to ask ¿está por ahí el Benjamin Herrera? Aquí estoy, profe. Great. ¿Se escucha? Can you? Yes, yeah. Can Okay. you read number 5, please? Yes, sir. 5. Peter's room is really untidy. Books and papers all over the place. He must have been studying all night for his exam. Thanks a lot, Benjamin. Thanks You're welcome. a lot. Nice. So in this case, we got 4 verbs, you can see here. He must have been studying. So in this case, the emphasis is on
the duration of the action, right? All the drama and the focus is on, you know, that this guy must have been studying all night for his exam, you know. Por eso que usamos en este caso es conditional perfect, to, you know, talking about the recent past, y además con un enfoque en que no, si lo estuve, estaba toda la noche. That's the idea. So, agregarle otro verbo más sería como imposible en este caso, es como lo máximo que se puede agregar, son como 4. Must have been studying, sí, no, más que esto no se puede. Profe. Dígame. Y usando el while, ¿se podría añadir otro verbo? ¿El while? Sí, así como he must have been studying while listening to music. While listening. Sí, en ese caso sí. Pero el while como que te lo separa, igual. Ah, ¿verdad? Ya. Pero sí se puede. Sí, está buena la idea. Claro, lo que pasa es que, como les digo, hay como un límite de acumulación de verbos, por decirlo. ¿Ya? Y cuando, claro, quiero agregar más, tenemos que usar un conector como while, ¿cierto? De ese estilo. What else? Y number 6, I'm gonna ask maybe Pia. I don't know if you're there, Pia. Yes, Can you read number 6, please? of course. Last year there were floods all over Spain. It must have rained a lot. Thanks a lot, Pia. Good job. So it must have rained a lot. Again, this is the conditional perfect form. So we are using a conditional verb, perdón, un modal, ¿cierto? Modal, plus the perfect form, que sería el have, plus the past participle, right? Si ustedes se fijan, ¿cierto? Para hablar del pasado siempre se da esa estructura, ¿cierto? Modal verb sería must, plus the auxiliary verb have, plus rained, que sería un past participle. ¿Ok? Se da en number 6, se da en este caso en number 4, se da en number 3, en number 2, ¿ya? Y también number 5, pero aquí sería como una, sería como un, parecido como un, es como un perfect continuous, pero con un modal verb, ¿se fijan? Entonces, y aquí ya estamos hablando de mixed tenses, se dice, mixed tenses, right? Se sale del parámetro de, por ejemplo, past perfect continuous, porque no cumple con el parámetro de past perfect o past perfect continuous. Ya son mixed tenses en donde hay, digamos, modal verbs, right? Modal perfect se dice. Y la número 1 que, digamos, está en, podría decirse que está en un simple present. ¿Ok? Pero todas las demás son sobre el pasado. Alright. Entonces tenemos que must se puede usar, digamos, en for levels of certainty, ¿cierto? Deduction, obligation, you know, a lot of different uses. Any questions about the theory in general of the use of must? Any questions, comments? Crystal clear? Yeah, let's check out the next slide and then we're gonna exercise. What time is it? 11:60. Esto lo vamos a cortito para poder ejercitar. So, this is making deduction certainty and uncertainty. So we got 100% certainty
in the positive side, then around 50, que sería como like not really sure about something, and 100% certainty, but in the negative side, okay? Que no es uncertainty, sino que es certeza, pero de algo que no puede pasar. Yeah. So, for example, Harry must be at home. El Harry debe estar en la casa. Se puede Harry Potter, lo que usted quiera. Entonces, Harry must be at home. O Harry el sucio. Eso es muy antiguo. Harry must have been at home. It's in the past. All right. Debe haber estado en casa. ¿Mm? Después tenemos, ¿cierto? Dentro del rango de 50 o around 50%, porque esto ranguea entre 30 y 60, 70% incluso. Harry may be at home, puede que esté en casa. Harry might be at home, podría estar en casa, pero muy poco probable, como 30%, 20% de certainty. Harry could be at home, que es como 60 to 70% of certainty or probability. In the present, in the past, Harry may have been at home, might have been at home, and could have been at home, right? So hay hartas canciones, siempre que de repente me saltan como recuerdos de canciones cuando veo esta estructura. Hay una canción de Red Hot Chili Peppers que se llama Could Have Lied. Como regret about the past, you know, como que tiene un regret, ¿cierto? De podría haber mentido. I could have lied. ¿Ya? I could have lied, I'm such a fool, dice la canción. Entonces, creo que es del One Hot Minute, ya ni me acuerdo el nombre del disco. Pero en fin. Hay harto en las canciones, en la música, como para ir viendo ejemplos de estas cosas. Ya cuando sean viejos, cuando registro social de hogares, dile cuando tengan mi edad, y cumplí 42, después le va a empezar a pasar, oye, esto lo escuché en una canción, esto lo vi en tal película. Y creo que les pasa. Después, 100% sure, pero que algo que no pasó o no pasa. Por ejemplo, Harry can't be at home. Si yo pusiera aquí Harry mustn't be at home, es como raro, porque es como que le estoy prohibiendo. ¿Sí? Como, no, el Harry no puede estar, no debe estar, no puede estar en esa casa, pero como prohibiéndole. Así como, o sea, puede ser, pero no es el caso. Harry can't be at home es como, no puede estar porque no está, porque está trabajando, por ejemplo. So 0% probability in this case. In the past, Harry can't have been at home because he was working, for example, or because he was with Karina. You know, so tiene una coartada, un alibi in this case. No puede porque está con otra persona, right? No, aquí no habla de que no puede porque no tiene la habilidad, ¿cierto? Sino que es porque él no estaba simplemente. All right, so this is pretty much the difference between, you know, the different modal verbs in this case, but regarding deductions, regarding probabilities, regarding certainty and uncertainty, right? Any questions, guys? Any comments? Easy peasy lemon squeezy. All right, so let's do exercises. Yeah, vamos a hacer este quickly and we finish. Dice aquí, there are 10 questions in this quiz. Choose the correct answer. Number 1, which sentence is correct? My purse isn't in my pocket. It must be in my bag. It must in my bag. It mustn't be in my bag. Number 1, 2, or 3, guys. What do you think?
must be in my bag. All right, it must be in my bag. Okay. Do you guys agree? It must be in my bag. My purse isn't in my pocket. Como, no está mi chauchera, no está en mi bolsillo. I'm going to read the chat room. Constanza dice one, Tomás dice one, Tania dice one, Benjamin dice one. All right, Ana Carla también dijo one. ¿Sí? That's correct. Very good. Very, very good. And okay, let's move to the next one. What's the best way to complete the sentence? Number two, this I can't remember what Jason does at university. He could study geography, or he may not study geology. He might study geology. He must study geology. I can't remember, of course, shows uncertainty. Like, I don't know, I don't know what Jason does at university. Y está así como, es que es como entre geografía y geología, pero no me acuerdo. Ana Carla dice, he might, all right. Benjamin dice, he might. Constanza dice, he might. Tomás dice, muchos patos. Danai dice, two. Tania dice, two, all right. Let's click on number two. That's so correct. Very good. Excellent. Nice, nice, nice. Good job, guys. No puede ser he must study geology porque no hay certeza. Para nada. Entonces, el grado de incertidumbre tiene que sí o sí ver con might. Okay, good. Very good. 3. What's the best way to complete the sentence? Is that Mr. Tanaka? No. That mustn't, or that must, or that can't be him. Mr. Tanaka wears glasses. So, Ana Carla dice can't. Samuel López dice can't. Constanza dice can't. That can't be him. Mr. Tanaka wears glasses. Danai dice can't también. That mustn't be him, como él no es imposible, no puedo prohibir a Mr. Tanaka ser él. Yeah, that must be him. No, that must be imposible, pues está contradiciendo. Okay. Number 3 dice Tania. Very good. Very good, excellent. Bueno, si les va así en la prueba, maravilloso. Ojalá que sí. Y me río, que soy malo. Yeah. Number 4. Which sentence means maybe talking to Ian will help you solve the problem? ¿Qué oración significa tal cosa? Maybe talking to Ian will help you solve the problem. Yeah. Talking to Ian might help. Talking to Ian must help. Talking to Ian can't help. Pero hay un maybe. Empieza con maybe. Talking to Ian. No hay una certeza 100% de partida. All right. Veamos. Might dice Danai. Tomás dice might. La Tania dice one. Constanza dice one. Ana Carla one. Samuel López dice might. Okay, let's click on number 1. Very good. Very good. Number 4 is 1. Excellent. Next one. My passport be in that drawer. I've already looked there 3 times. Hay un error ahí, times le falta la S. Entonces, my passport may not be. My passport can't be.
And my passport mustn't be in that drawer. Veamos. Chatroom dice, el Samuel dice can't, la Ana Carla dice can't. El Tomás dice can't también. O can't, como te quieran, británico, American, whatever you want. All right, everybody's saying can't. My passport, la Constanza me dice can't. My passport can't be in that drawer. I already looked there 3 times. Claro, si ya buscaste 3 veces en el cajón, mustn't, no le voy a prohibir, digamos, nada al paso mustn't, no le voy a prohibir nada al passport. Entonces queda can't and may not. Y si ya buscaste 3 veces, 0 posibilidad de que esté. A no ser que venga tu mamá y lo saque, porque no lo encontraste. Ese es otro tema. Entonces, ¿qué pasa? My passport can't be in that drawer. All right, I think it's number 2. There you go. Excellent. Nice job, guys. Nice job. A ver, voy a buscar una reacción aquí. Very good. Very good. Espero que les vaya así la prueba. So thank you for attending the lesson today. No promise. Ya, pero la próxima semana repasamos. Ahí se supone que vamos a ver todas las estructuras nuevamente. Right? Have a great day and see you tomorrow. Tomorrow vamos a ver lo último de vocabulario y no pasamos más material. El resto ya es only reviewing. See you soon. Bye bye. Gracias, profe. Que la haya bien. Thank you. Take care. Bye. Chao, Chao, profe. profe, Cuídese. cuídese.